everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Ini adalah episode lanjutan part 2 dari ngobrol-ngobrol kita sama Chef Aga Alfian. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin kenapa sih banyak banget chef yang takut untuk mulai usahanya sendiri padahal udah jago banget dan pengalamannya udah luar biasa. Jadi buat kalian yang lagi planning mau buka restoran atau punya dream to have your own restaurant, one day harus nonton episode ini. Alright, yang belum subscribe jangan lupa subscribe di YouTube channel kita di Ray Jensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Untuk kritik, saran boleh komen di bawah atau DM kita di Ray Jensen Radio di Instagram. Like the video if you like our content, and again, please help spread the words about this podcast. It will really help us a lot. Alright, without further ado, please welcome back Chef Aga Alfian. Enjoy the show. Kenapa balik ke Indo, by the way? Eventually? 2015 ada mantan gue balik ke sini juga sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi ngikut. Karena love. Tapi udah jadi mantan. Udah. Terus emang rencananya di Jakarta. Tapi biasanya kan lari ke Bali biasanya. No, justru gue gak mau ke Jakarta tadinya. Jadi gue balik langsung ke Bali waktu itu. Oke. Jadi 2015 gue sebelum gue balik for good, gue jalan-jalan dulu sebentar di Bali. Itu kayak around 1 month. Kayak lu lihat-lihat dulu lah segala macam, where do you want to stay and stuff. And then gue balik lagi ke Sydney. Terus kayak gitu gue baru ke Bali itu tahun 2015 tuh bulan Maret. Kalau gak salah bulan Maret 2015. Kerja, gue langsung, gue di interview waktu gue di Sydney sama Mosaic Ubud, sama di Chris Allens. Yes. Terus udah gitu gue di interview, gue dapat kerjaannya, gue balik, gue langsung kerja juga. Jadi gue langsung di Mosaic, jadi gue nggak ada nganggur-nganggurnya juga. Oke. Jadi gitu. Jadi sebenarnya sih pattern gue sih sebenarnya kayak gitu. Terus kayak when I want to you move gitu. Gue mesti cari kerjaan dulu, gue mesti keterima dulu baru gue pindah. Jadi gue nggak pernah yang namanya gue kayak gue nggak punya kerjaan nih. Oh tapi lu cabut gitu ya? Iya gue cabut nih. Gitu. Kalau gitu. Gue belum pernah sih kayak gitu. Yeah, it's crazy. Terus gimana that switch dari lu Sydney, Chris Allen kan it's French tapi dia banyak pakai local ingredient kan? That's when the fun begins. You've never really experienced that kinds. Yeah. You learn a new spices, you learn new cuisines, you learn a new produce, you learn about Bali culture, working culture. Yeah. You learn about the people. Yeah. It's totally like 180 degrees, 360 degrees even from Sydney to Ubud. Ya gak sih? Gila lo dari city life lo tiba-tiba ke Ubud. Yeah. Lo tinggal di jungle yang I didn't even know kayak ada listrik pakai prepaid. Oke. So I didn't even know. Jadi pernah waktu itu listrik gue di rumah tuh mati 2 hari kira-kira gue tuh mati lampu. Ternyata itu gue nggak bisa isi. Gue belum bayar dan gue nggak tahu gitu. So that's quite shocking kayak culture shock lah, sedikit. Cuman kayak it didn't last long for me untuk get used to it, get used to the life there, gitu. To adapt exactly. And then I think it's a lot easier when you actually have passion and then you move to somewhere and then luckily yang kerja di Mosaic dulu juga kayak acceptance-nya bagus. They accept you. Okay. And then they taught you how to work in Mosaic lah gitu. Setiap tempat kan punya work culture-nya beda-beda dong. Betul. Dan nggak ada orang-orang yang kayak snobbish atau hates you atau gimana. Jadi kayak environment-nya tuh enak banget. And it's easy for you to work. Okay. Yeah, that makes it easier. Iya, gitu. Even though kayak it's the hardest thing ya itu kayak getting used to of the people. Kayak it's your own sih sebenarnya, kayak di diri lo sendiri sih sebenarnya. Gitu loh, kayak you have to adapt. Iya. Gitu. Nah, terus what you find most surprising waktu kerja di Bali? Apa ya?
kerja di Bali itu lebih santai gak sih? Terlalu santai. Kan Bali. Terlalu santai. Itu dia yang tadi gue bilang. Makanya itu kayak getting used to. Iya, that pace. The pace, exactly. Things, gak tahu ya kalau pendengar gue di Bali nih. Kalau gue bilang begini bener apa enggak. Kayak things move a little bit slower kalau di Bali gitu loh. Iya. Udah nginjek Bali tuh kayak the last thing I want to do is service. Gak ngerti gak sih men, kayak pengen aduh santai. It depends kayaknya sih. Depends sih kayaknya. What I can say about Bali, I mean like no offense or anything. Tapi kayak menurut gue tuh Bali doesn't have any apa ya namanya ya. Sometimes purpose atau kayak apa sih namanya? Apa sih? How to put it in words. Gue kayak ada ini. Shit gue lupa namanya apa. Cuman kayak urgency gitu. Iya, sense of urgency-nya tuh kurang. Oke. Ngerti gak sih? Iya. Jadi dia kayak ya udah gitu. Just go with it and then go with the flow and then let's see how it takes. Let's see how it goes. Oke. You know? As long as you can island life. As long as you can deliver and it's okay. Okay. You know? So that's that. Oke. Ya itu beda orang kali ya, cocok-cocokan kalau gitu. Kalau gue personally gue nggak bisa, gue udah kebiasaan yang kayak next apa gitu. Iya. Lu juga kayaknya. Iya, itu kan itu ya waktu di Mosaic ya. It's one of the best restaurant. Iya, dan it's pretty busy juga sih waktu itu kayak masih zaman-zamannya kayak masih rame banget gitu loh. Sehari bisa 70-100 packs dan itu kan semua degustation kan. Jadi kayak it's quite busy lah. Yeah. Gitu. Oh nice man. Yeah. And then, so yeah, I mean like it depends on the work that you are in sih di Bali sih. And then after that kan gue pindah ke Potato Head kan. Potato Head Bali tuh it's crazy busy man. And then it's crazy itu. Dude, you got like 2,000 people almost every day. Yeah. They coming into the beach club. Yeah. Then it's a normal day for you. Gitu. Dan itu work pace-nya tuh lebih bagus. Gue mau nanya deh. Penasaran gue. Lu di Pothead. Ya. Kan orang kesana kan untuk santai. Ya. Kebanyakan orang kalau misalnya lapar tapi gak mau kemana-mana lagi. Udah deh pesen. Tapi banyak gak sih yang makan gitu kalau di sana? Banyak banget yang pesen. Gila man. You have no idea. Lo pernah gak sih kitchennya? Enggak lah. Gak pernah. Belum pernah kitchennya. Tapi kalau gue kesana ya pasti eventually akan makan, tapi nggak pernah kesana makan. Yeah. Rencananya kan pengen berenang, pengen minum. Iya. Yeah. Jadi orang tuh kesana ya itu dia. Initially mereka kesana buat chillin lah ya. They want to see the sunset, they want to go for a swim, they want to go to the beach, they want to lay down in the day bed segala macam. Cuman in the end of the day pasti mereka nyemil. Iya, pasti nyemil kan. Iya. Dan itu yang we sell. Terus ya gitu. Talking about the kitchennya tuh gede banget man. Satu service itu bisa 15 orang. Oke. Gitu, yes. Itu gede banget. Dan itu kayak, yang tadi gue bilang kayak itu it's a fast pace banget. Kalau nggak fast pace man gila. I've never seen a workplace. This is my first beach club experience by the way. Di Potato Head. Well I was working with Mosaic Beach Club dulu juga. Dari Ubud kan. Itu Mosaic restorannya. Dulu mereka juga punya Mosaic Beach Clubnya. Dulu gue pernah kerja di Beach Clubnya, cuman gak begitu rame lah. Gitu loh. No, it's different level. Pothead Bali mah gila banget. Terus gitu, abis itu sebelum itu abis mereka tutup, gue pindah ke Pothead. From that moment, gue baru pertama kali yang namanya ngelihat itu dockets itu sampai tangan gue gak nyampe gini. Panjang banget man, gila man. You gonna get... Dude, I was speechless. Cuman kayak nightmare. And at that time itu kitchennya tuh belum direnovasi waktu itu. Jadi kayak kitchennya tuh kayak bener-bener, lo tau gak sih kayak tempat makan penjara yang cuma ada satu window, small window, and then that separates the service and then the kitchen, and then the food is like 15 plates coming at you all at once. Gitu, and then you gotta deliver. And then the food is not like satu doket, satu makanan keluar semua. Satu-satu. Iya. Gila sih. Itu parah sih. Cuman after that ya, I think, it takes me like a week to get used to that. And after that, kind of like builds you. Yes, betul. Ya itu bedanya kalau lu fine dining sama ya beach club begituan kan. Beach club serame itu. Kadang ada tempat kerja yang emang buat belajarnya skill. Ada tempat kerja yang belajarnya speed.
Ya. Gitu kan. Kalau itu udah pasti speed Ya. gitu kan. Ya. Gitu kan. Kayak lu kerja di bangket gitu. Ya. Itu udah pasti speed. Ya. Ya kan tenaga lu dites banget gitu. Iya. Yes. Ya. Wow. Oke. Lu itu plannya eventually, what's your big dream sih as a chef gitu? Lu mau punya restoran sendiri atau gimana? Mau jadi entrepreneur? Punya tempat sendiri sih, mungkin there's everybody, kayak every chef's dream ya gak sih? Maksudnya kayak, tempat sendiri yang lu actually masak, lu jadi chef ownernya gitu? Iya. That's every chef's dream. To apa sih namanya, kayak ngegambar apa yang ada di kepala lo, gambar-gambar yang semua ada di kepala lo, resep-resep yang ada di kepala lo, dan lo tumpahin sendiri tanpa harus mikirin testing sama ini, testing sama itu, getting approval this, getting approval that, you know. I think that's everyone's dream. Cuman kayak I don't know, kayak for some reason kayak I don't think I'm strong enough for that yet. I wasn't prepared. Oke. Lu ngomong begitu karena ini recently gue upload podcast yang topiknya itu. Oke. Ya. Podcast sama teman gue Chef Jocelyn. Itu kayak check it out guys kalau kalian belum nonton mungkin, tapi itu topiknya kayak dia bilang dia kan pernah kerja di grup besar juga gitu, dimana itu one of the most successful restoran group di Jakarta gitu. Terus tapi dia selalu bilang gua itu produk gue yang bikin, gue yang jalanin servisnya setiap hari aman gitu kan. Gue pede banget sama makanan gue yang di situ selama company itu take the risk. Tapi giliran gue mau bikin sendiri, itu dia nggak pede sama sekali. Iya kan. That's the difference. Begitu kayak nggak di-attach sama company, malahan kita chefnya malah kagak pede. Aduh laku gak ya makanan gue? Because I think there's this thing under your conscience. It's safe enough for you to create something for the company that you work with or you work in because it has a brand. People will go there anyway. You know, there's a customer, there's ada marketnya. But we never have this braveness or brave enough untuk buka tempat sendiri, and itu mungkin kayak we're just kayak overthinking sih kayaknya. We're afraid. Betul. To introduce something new. Belum tentu. Soalnya kalau lo kerja di tempat F&B, itu kan path-nya udah kelihatan. Lo mau bikin makanan apa udah kelihatan. Ya gak sih? Karena emang udah kayak gitu udah dibuatnya. Kayak jalannya udah ada. Gitu, pattern-nya udah ada. Jadi gue bikin makanannya ini. Jadi kayak lo gak keluar pattern dong. When you create your own restaurants, itu lo mesti jalanin itu dulu. Dan itu menurut gue yang paling susah. Create the pattern, where do you want to go? Because in your head, there's a lot of crazy ideas. A lot of crazy shits that you wanna do because don't get me wrong, every chef itu punya idealisme yang beda-beda. Dan idealismenya itu that makes it hard for us to create a restaurant. Karena kayak dude, gue mau bikin grill, gue mau bikin kari, gue mau bikin ini. Itu kan kayak berantakan kemana-mana ya gak sih? Dan we need to kayak simplify it. Dan kita takut. Is it gonna be good enough or not for our customer? Are they gonna come back? Yes. For that. And then it's never ending creativity. It's never ending progress. It's never ending process because you have to innovate all the time. Gitu. Itu gak bisa stop. Once you stop, people will ask you, people will comment your restaurant kayak ada yang baru lagi gak? Ya gak sih? Kayak people, lo punya regular customer misalnya, they go there all the time, and then they will ask you, menu barunya apa? Ada spesial apa? They wanted to have something new. Apalagi Jakarta. Exactly. So, I think that's why I'm still questioning myself. Am I good enough or am I capable to do such things? To open my own restaurant? Yes, you are. Kalau gue begini ya, gue have that questions juga. Gitu. Dimana waktu lu tadi ngomongin begitu, gue jadi mikir sekarang, gue belum pernah, gue buka restoran itu 2 kali. Satu udah gue jual, it's a Chinese restaurant. Kedua itu ya Fish yang kemarin tutup. Itu Indonesian. Tapi belum pernah yang gue banget gitu loh. Ngerti gak? Karena sometimes even though you are the chef owner, tapi kalau di Jakarta pertama
restoran dikenal bukan dari chef tapi dari owner, ya kan? Yeah. Kedua, kalau lu nggak majority, terus ownernya ternyata foodie yang mau kayak gue makan ini dong, sama aja kayak lu kerja. Exactly. Itu yang gue belajar. Tapi untungnya gue udah mulai dulu, ngerti gak sih? Jadi sekarang gue tahu. Yeah. Eventually kalau misalnya amin-amin gue buka restoran lagi, itu gue udah janji at least sama diri gue sendiri, gue akan bikin makanan yang benar-benar gue. Karena at least I owe it to myself. Yeah. Kalau gue berasa kayak gitu, kayak oke, gue belajar makanan Indo, tapi I'm not an Indonesian food chef. Gue nggak pernah kerja di restoran Indo sebelum gue punya itu. Sekalipun nggak pernah gue. Gitu. Tapi kayak, ya itu, gara-gara misalnya kalau gue keluarin nih barang-barang yang gue pelajarin, laku gak? Gitu kan? Ya itunya sama, masih takut itu. Tapi iya, kalau gue udah putusin one day, hopefully it will happen. Kayak makanan gue sendiri. Kayak begitu sih. I think it's there's this difference about if you want to take up on a challenge or you just stay comfortable. Iya, itu. You know, like I at some point I want to challenge myself. Like, you know, let's do it. You know, open restaurants, do something that I want to do. Yes. Gitu. But at the same time, being in a company give me a comfortable position. A safe. You know, but at the same time you can create also. Iya, betul. Bisa ada freedom buat create juga. Kayak kalau gua itu kayak this podcast deh. This podcast. I'm so thankful gue udah mulai duluan gitu loh. Daripada nanti kan soalnya kayak comfort zone itu kayak so hard to get out gitu kan. It's so definitely. hard. So hard. Apalagi di zaman kayak begini gitu loh. Gitu. It's so hard. Dan kalau lu keluar dari comfort zone lu, it's a good thing. Tapi bukan berarti apapun yang lu kerjain itu langsung sukses. No. Kan? Iya, sama seperti tadi kita awal ngomongin, jadi chef kan gak bisa langsung instan. No. Sama aja, a good restaurateur misalnya, you want to open your own place, a good restaurateur, itu gak instan. Gitu kan. I mean, gue udah lumayan lama di Indo, gue tahu grup-grup besar itu susahnya kayak gimana waktu mereka restoran lifestyle tuh baru ada sedikit di Indo, gue tahu susahnya gitu. Mereka restorannya sepi banget cuy. Gitu loh, dulu yang gue paling ingat dan gue paling sering ceritain itu Blowfish Club. Itu dulu restoran fine dining jual ikan fugu bro. Yang gak ada yang makan lah. Gitu lah, tapi dia punya bisnis main yang bagus, jadi ini tuh klub gitu kan. Tapi sebelumnya kan sepi banget itu. Gue pernah makan cuma gue doang di situ sama pacar gue. Ya ikan fugu siapa coba yang mau makan di Indo gitu kan. Iya itu. Nah itu banyak orang nggak tahu tuh. Tapi kayak grup besar sekarang yang dulunya cuma warung bir doang gitu kayak. Dan it takes time juga gitu. Jadi kalau gue thankful, gue biarpun restoran gue tutup, tapi gue udah mulai this journey gitu loh. Jadi kayak restaurateur eventually. Kayak begitu sih. Cuman gue sih takutnya gini loh, kayak in the end of the day, even though kayak lo bilang lo mau buka restoran sendiri, lo you owe it to yourself, you want to create something on your own. Cuman pertanyaan gue kayak along the way, along the line misalnya, and then if your customer demands you of something different, would you do it? Iya itu dia. Ya kalau gue sekarang mah of course I will do it. Because exactly kan, because in the end of the day it doesn't matter what do you want to create, whatever you want to create, your customer comes first. Iya betul. If they ask you to change your menu, rule number 1, yes, betul. You will do it, right? Iya. So in the end of the day it's not yours anymore. Yes. Tapi this time I will change it because the customer wants, bukan dari majority investor gua bilang gua mau. Yeah, but then again, it's so hard to please everybody. Ya betul. And then if your customer kayak, for instance ya, gue nggak mau ngomong gimana, cuman kayak misalnya customer lo kayak, gue mau aglio olio dong di restoran lo. Iya, aglio olio sambal matang. Terus udah gitu, ada lagi yang bilang aglio olio dong lagi dong gitu. Akhirnya kayak ada 20 orang minta gitu. Would you put it on the menu? Yes. Emang kalau misalnya restorannya konsepnya oke, ya iya. Even though kayak aglio olio ini nggak sesuai dengan fusion atau. I did that and it was a fucking mistake. That's one of the biggest mistake di restoran gua, Fish. Kita Fish itu restoran Indonesia yang porsinya besar, namanya aja Fish. Yes. Ya kan? Yeah. Terus ada satu customer, temennya owner, bilang kayak,
gua kalau bawa anak gua ke sini nggak tahu dia mau makan apa, dia bilang. Yeah. Karena kita restoran modern Indo. Yeah. Terus actually ada 3 temennya yang bilang alasannya begitu. Oke. Ray, ya udah gue bilang gue bikinin kids menu deh. Right. Terus dia bilang kayak jangan, mendingan udah lu taruh pasta aja. Itu udah sangat-sangat tidak masuk sama konsep. Yeah. Yes, gue owner juga di sana. Gue bisa bilang nggak mau. Tapi pada waktu itu ya nggak bisa. Gue bukan majority. Oke. Gitu. Gue hanya chef yang kerja di situ juga dan kebetulan gue punya saham. Gitu. Ya akhirnya gue masukin pasta. Dari masukin pasta, cobain enak. Ada dong pasta yang lain, ada di segala macam. Sampai eventually 3 months. Restoran gua banyak banget dikomplain di Zomato pada waktu itu. Iya. Kayak gak jelas banget, ganti konsep. Exactly. Gitu kan? Susahnya gitu kan? Begitu. Iya. Itu gua udah alamin dan itu gak akan gua ulangin lagi bro. Kalau begitu. Jadi ternyata kalau misalnya lu ganti konsep, ya pertama customer juga jadi gak jelas. Betul. Ini lu mau ngapain? Betul. Gitu. Tapi customer itu sebenarnya ada 2 sih. Ada yang benar-benar suka sama makanan lo. Ada yang emang kayak so tau. Iya betul. Banyak juga. Mau ini dong, bikin ini dong, cobain dong, bikin ini dong. Akhirnya kayak taruh di menu karena banyak yang beli. Akhirnya itu kayak ya kayak tadi itu bikin lagi yang itu. Iya. Akhirnya kayak makanan keganti semua konsepnya. Yes, begitu. Nah itu gue bisa bilang dengan pede itu that was a mistake. Kalau itu enggak, itu mistake banget. Enggak bisa. Stay true to your vision in the first place. Iya. Kalau menurut gue itu. Cuman kan itu kan ya itu dia kayak your idealismenya itu kan take part so much in this industry kan gitu. Cuman it's not easy aja to keep to be that person, to have that strong mentality. And gue salut misalnya kayak Mosaic gitu loh. Gue salut banget 14 tahun 15 tahun main makanannya kayak gitu. Dan there's a customer for it. Iya. You know, without changing their concept, without changing anything, they stay true of what they make and what they believe. Yes, it's amazing because not that many restaurant or that many business yang kayak gitu. Iya, betul. Karena betul banget. Because you know what, people want to go to this place, they will eat it what they have. Not like, oh gue mau kesini, tapi gue mau order pasta boleh nggak? Iya. Gue mau order bebek goreng boleh nggak? Padahal lo kalau ke restoran Italia misalnya. Yep. Lo bisa ke otentik Italian restoran misalnya. Mau ordernya sambal mata boleh gak? Dude kayak. Iya. Itu dia. What the hell man? Itu tuh harus ada. Jadi kayak kalau begitu tuh lo harus. You have to understand the business enough gitu. Dari segi restoranternya gitu. Restoranter yang benar. Kalau menurut gue pada waktu di masalah program pastaan gue itu. Dia bilang kayak. Bro ini kita konsepnya bukan begini. Gitu. Apa kita perlu bikin nasi campur buat anak lu atau apa gitu loh. Bukan kayak oh iya kita ada pasta deh. Gitu. Kayak harus savvy enough begitu loh. Makanya dari situ, dari kejadian itu actually ada temen gua kebetulan dia orang Indo. Dia udah semi retired tapi sebelumnya itu dia di Melbourne dia punya restoran Jepang. I see. Nah, dan restoran ini very successful di Jepang. Dia bilang dia waktu buka dia jadi chef, dia masak sendiri, gitu, segala macam. Tapi sekarang dia udah jadi dia ngurusin bisnis. Dia bilang gua ada tim, ada chef, gua nggak usah itu. Nah, lu mau jadi apa? Dia nanya gue begitu. Lu mau jadi chef, apa lu mau jadi restoranter? Beda, dia bilang gitu. Kalau lu mau jadi chef ya nggak apa-apa, nanti lu hire restaurant manager buat ngurusin bisnisnya. Dia bilang gitu, ada juga. Kalau lu mau jadi restoranter, ya jangan di dapur melulu, harus belajar. Dia bilang gitu, bisnisnya. Bukan di dapur terus lu jadi server. Gitu kan. Terus kayak begitu. Dia bilang ya udah, gue cari chef, gue cabut dari dapur. Gue pelajarin bisnis. Ya masih proses sih. Begitu sih kalau gue. That's the thing. I mean, it's a never-ending progress to open up a restaurant. It's not easy. So much pressure, man. Oh, pressure. Yes. So much pressure, and it's not just about the food. It's to own something or a restaurant. It's about the service. It's about the people. It's another level. It's a different level. Ya, betul. It's not just. Makanya mulai. Nanti ya.
Nah, lu kan sekarang baru mulai Femi. Ya. Yes. Itu gimana? How does it start? Ya jadi waktu itu kayak ada temen gue itu yang dari Bali, and then dia posting habis makan in this restaurant gitu di Bali, and it's one of my favorite juga kan. It's near my house, so it's like I've been there a few times juga, and I think it's very good gitu loh. And then that's the first pho yang gue makan tuh pakai cakwe, kan belum ada tuh kan? Ya. Yang pakai cakwe tuh. Aduh, sorry. Yeah. So and then gue pikir itu tuh menarik gitu loh. So when she posted that on Instagram, and I was like, wow itu enak tuh gitu tuh. Terus itu dia bilang, iya nih enak banget. Sayangnya di Jakarta nggak ada yang kayak gini gitu. Iya, kenapa ya? Dan gitu itu satu. Terus gitu after that juga kayak ada teman gue lagi yang posting di Instagram kayak IG stories itu about pho. And then I was like, kok tiba-tiba kayak banyak yang mau pho gini gitu kan. Dari situ gue juga kepikiran deh, akhirnya kayak gue beli iseng beli daging segala macam, gue masak di rumah, and then eksperimen segala macam. Terus udah gitu yang pertama tuh gue bikin stoknya tuh overreduce. Jadi kayak agak sedikit gelap gitu kan. How long does it take to make the kuah pho? It depends sih kayak how big is the meat and what kind of meat that you use. But it's usually around 7 to 8 hours sih. 7 to 8 hours. Yeah, just yeah. like making kayak a stock gitu. Ya beef stock lah istilahnya kayak gitu. And then ya abis itu gue coba kirimin ke teman-teman gue lah gitu. I was looking for eksperimen, gue mau tahu feedback, kurang apa, tambah apa, ini segala macam. Akhirnya kayak the first one is quite dark, but the flavor is already there. And then I tried the second one, gue coba kirimin lagi. And then the third one sampai yang posting pertama kali waktu dia di Bali ini, dia itu buka kafe kan di Distrik 7 di Ciranjang, namanya Distrik 7 Coffee & Co. Okay. Waktu itu mereka mau buka, itu waktu itu masa-masanya PPKM yang terakhir ini tutup semuanya. Jadi kan belum bisa dine in dong. Dan kafenya itu udah mau running gitu loh. Jadi kan mereka nggak bisa buat makanan, dia nggak bisa buat belum boleh beroperasi lah istilahnya gitu. Dan dia tuh approach gue gitu, lo mau nggak bikin pho? Bikin di sini aja gitu kalau lo mau, daripada lo bikin di rumah. Iya dong. Coba jualan gitu loh. Kan udah enak pokoknya gitu. Akhirnya ya udah kita mereka beli kompor yang buat bakso, beli panci yang gede tuh yang 60-70 liter. Akhirnya gue masak sendiri deh tuh di situ. Gue eksperimen. Habis itu gue buka PO. Oke. Gitu, PO sebulan, sehari tuh, seminggu tuh 3 hari. Tadinya itu cuma 2 hari apa 3 hari? 3 hari tuh. Jadi gue ngirim itu Selasa, Kamis, Sabtu. Gitu. Dan itu kan juga waktu itu ditambah kerjaan gue tuh lagi tutup juga dong. Cuman ada delivery doang waktu itu. Jadi I have time lah. I have spare time untuk kayak daripada gue gak ngapa-ngapain atau gak terlalu sibuk. Nah sekarang udah bisa dine-in berarti? Sekarang udah bisa. Di Distrik 7, di Distrik 7 Coffee & Co ini di Ciranjang. Yang mau nyobain pho-nya. Cobain dong. Lu pakai cakwe gak tapi? Pakai dong. Oh iya. Pakai dong. Justru itu. Pakai dong. Pho itu dari gua cobain di sini. Gua dulu ada deket rumah gua, Pho 2000 ya namanya, kayak restoran pho. Deket sini gitu. Dulu zaman SMA terus nyobain kan makanan Vietnam. Suka. Terus sampai gua ke Vietnam, hampir semua pakai cakwe di sana. Wah gila, di sana one of the best food trip lah Vietnam. Terus balik ke sini lagi udah it ruins kayak Indonesian pho, udah kayak aduh apaan sih gitu. Iya, exactly. Soalnya gak ada cakwenya itu loh cuy. Cakwenya dan iya kan. Abis itu jarang banget gue nyobain kalau lu makan itu tuh rich kuahnya. Biasa kan biarpun kuahnya rada bening-bening gitu, tapi rasanya tuh kenceng kan. Nggak air gitu kan. Dan mayoritas pho di sini yang gue cobain sih air. Terus lo harus bumbuin sendiri, lo kasih soy sauce lagi. Ya kan lo pakai sambelnya apa segala macam. Rasanya nggak kompleks. Iya. I think the secret is in di stoknya itu loh. Kayak you've gotta get the consistency, the flavor, and the aromatic itu di stoknya. And whatever you put it next, kayak sriracha lah, hoisin, atau the chili pickles, atau garlic pickles, or anything that you want to put it after, it's just gonna complement the original flavor. Even kayak without you putting everything else, kan it should taste good. Gitu kan. It should taste good in the beginning. Betul. Gue harus cobain bah. Berarti guys langsung aja ke Femi
Cobain dong, ada Instagram Fermi. Oke. Ada kalau misalnya ke Instagram gue, di ininya ada kok. Instagram lu apa? Aga Alfian. Aga Alfian. Iya. Ada langsung Fermi. Ada di bawahnya kan ada biodatanya tuh. Ada tulisan Ferminya kok. Oke, nice. Nanti kalau misalnya klik aja di situ ada bisa order lewat WhatsApp. Ada Tokopedia juga kok. Oke, langsung Tokopedia atau Instagram Fermi. Tulisannya PHOMIE gitu. PHO-nya tuh 0, huruf 0 bukan huruf O. Oke, PH 0. Soalnya ini kan ada yang dengerin Spotify doang. Oke. Jadi PH0 .me langsung dicoba guys. Dan kemarin tuh gue baru pop up sama Ageless Galaxy. Yoi, langsung gak main-main sama Ageless Galaxy. Itu gimana tuh? Rame dong pasti. Rame sih. Good turnout. Tapi gue kayak it was surprisingly busy. We weren't surprisingly. No, I mean like we even kayak Ageless pun. Ageless itu kan kalau ngadain pop up itu kan di tempat gede lah. The only pop up that they did in front of their shop itu baru sama Honu. Okay. That's the first one. Ours the second one. And then we just we had like 2 weeks to prepare in printing, in designing, and then literally turns the parking lot in front of their shop into a pop up. Gitu loh. Ya, tapi kan sekarang banyak acara kecil-kecil gitu di Jakarta kan. Iya, makanya I think that's a good way to promote as well dong. Iya. Nah, apalagi dibantu sama Ageless ya nggak sih? It was a privilege. Please, gue pengen banget podcast sama Tamis, dia mau gak ya? Nantilah, Tams. Please, please, this is a plea. Gue pengen ngobrol sama lu di podcast. Cool. So, conclusionnya yang dari tadi kita ngomongin lu gak confident itu, ya you got nothing to worry about berarti kan, brother? Sudah terbukti sedikit dari lu ini. Iya, cuman gini, zaman sekarang apalagi in this pandemic situation, I don't think it's worth it to have a restaurant, man. I rather have a cloud kitchen where I can make something and just send it to their house. Yeah. Without having to invest in staff, in furniture, interior designs or anything. Just cook it somewhere and then just like take away. Betul. I know it's not gonna taste as good as like kayak kemarin orang-orang PO di Fermi juga kan. Mereka PO, terus itu kemarin mereka datang ke acara pop-up, gila ya gak enakan makan langsung, ya of course lah. Yep. The experience is different, it's fresh, it's straight from the pan, the broth is still hot, it's so much better. Of course, definitely. Cuman kayak, then again, we never know in this situation. Yeah. We never know, ada yang amit-amit yang nanti kita tutup lagi atau gimana kan, you'll never know, but I don't want to take that chance. I rather to have a cloud kitchen and make something that I can send it over. Yes. And then I can do occasional pop-up lah. Iya benar. That's when I'd rather do that than opening a restaurant. Exactly. Now, menurut kalau gua itu sama cloud kitchen kayak I've been to cloud kitchen. Okay. Gitu. Dan unfortunately yang gua datang itu not managed well. Oke. Jadi gue serem kalau cloud kitchen. Right. Seriusan. Tapi itu gue udah ada whole episode ngomongin itu soal. Oke. Terus tapi kalau gue mungkin bukan cloud kitchen tapi kayak a little place. Oke. A small space. Sorry. Jadi not necessarily harus pakai cloud kitchen. Oke. Kayak begitu. Yeah. Soalnya banyak banget nih. Ini curhatan gue ya guys. Banyak banget apa nih delivery online udah kayak ngerampok bro sekarang bro. Definitely. Ya udah itu kayak gitu gue kayak kalau lu bikin buat nyocokin sistemnya ke dia berat banget sih kalau. I think every month they increase the percentage no. Yeah. Ya udah mulai gila nih di mana kalau akhirnya ada actually favorit bakminya bini gua itu bikin sistemnya kayak ya dia naikin aja 30%. Gitu kayak kalau lu Gojek jadi ya lu pesen bakmi 40.000 50.000. Iya. Kayak gitu karena udah ya nggak bisa lagi gimana. Iya makanya. Sometimes ya itu iya sih kayak kasihan sih. Even makanya ya kayak it's
it's more expensive to send it over, tapi kayak it's less risk. Iya, betul. You know, I know the prices, the differentiation itu kayak lumayan lah ya. Kayak gue jual Femi itu 85.000 seporsi. Kalau ditambah cakwe 10.000. Cakwe bukan cakwe yang kecil-kecil gini ya. Ini gede men, kayak roti bener-bener kayak tulang anjing yang gede gitu. Jadi puas 10.000. Itu kalau di Gojek bisa sampai 120. Iya. Brand. Gak apa-apa. Online delivery. Iya. Itu bisa sampai kita markupnya bisa sampai segitu. Iya, ya karena emang jadi jangan kaget guys. Kok take away gak makan di tempatnya lebih mahal? Iya jelas lebih mahal lah. Itu belum delivery fee-nya. Iya, belum delivery fee, belum pajaknya. Gitu. Iya gitu. Begitulah. Tapi untungnya, jadi gue kan ada tempat distrik 7 ini kan di Ciranjang itu buat daerah selatan. Teman gue ini juga punya tempat satu lagi kayak central kitchen ya, itu ada di Harmony. Oke. Jadi kayak we have both side untuk kayak nyebrang lah. Jadi kayak orang kalau mau order di barat atau di utara masih bisa dari Harmony, kalau yang di daerah pusat atau selatan dari Ciranjang, Senopati itu masih bisa. Wah siap di ini Jakarta Barat. Gue dari Harmony berarti order. Boleh bisa. Tapi semuanya dibikin di Ciranjang ya. Tapi nanti kita kirim ke Harmony. Itu ada delivery guy yang di tim ini. Nanti mereka bawa ke sana, dari sana baru digojekin ke tempat lo. Gitu. Sip, langsung aja yang lagi craving pho plus cakwe. Jangan lupa cakwe jumbo, langsung aja kontak Femi. Kita juga ada yang dry. Apanya? Pho dry. Dry pho. Dry pho. Apalagi nih pho dry nih? Ini stir fry gitu. No. It's inspiration yang gue lihat dari ada this pho restaurant di Seattle. Dia punya dry pho. Dry pho. Iya. Okay. So basically the noodles itu pakai noodles pho noodle. Iya. Cuman itu di rice noodle kan? Iya, pho noodle. Cuman itu di di submerged with turmeric. So it turns yellow. Yeah. Right? Wow. And then I still put the raw meat. Enggak raw meat sih. Di raw meatnya gue stir fry with bumbunya. Ada bumbunya, kita bikin bumbu sendiri. Pakai caramelized onion. Sama Karab spring rolls. I made spring rolls as well. Vegetarian though. And then we sell the spring rolls at 3 pieces for 25,000. Okay. So and then they get the pho, the dry pho, get 1 piece of spring rolls itu di Karab gitu, taruh di spring rolls, and then you just mix it with the sauce. Okay. It's pretty interesting lah. Belum ada yang jual kayaknya di Jakarta. Belum ada. See, you're good at marketing juga, man. I'm trying. Soalnya kan gue jualan juga. Ya udah pasti. At the end of the day, we're in sales. Ntar lu mau jualan diri lu sendiri, your services atau your product. Jual diri dulu deh. Ya sekarang penting loh. Jodoh. Nyari jodoh. Padahal kesini katanya gara-gara mantannya. Anjir. Well, God, this is so much fun. Thank you very much buat your time. Thank you for having me. Of course. Semoga sukses Femi dan dalam kerjaan lu, proyek-proyek lu semoga sukses. Amin. It's privilege, man. Like I've been watching you for quite a while, and then it's privilege to get invited to your Thank you for watching. It's like awesome. Gua surprisingly gua enjoy this really much. Gua podcast. Yes. I mean, like you're like the first chef I know in Jakarta that doing this, no? I think there's no other chef. Kayaknya sekarang udah ada beberapa. But you're the first dong. Kalau gue lihat you're the first. Kayaknya. Gue gak tahu, gue gak pernah bilang kita podcast F&B pertama. Tapi karena takut udah ada gitu kan. Tapi mayoritas kalau gue lihat itu gak konsisten. Jalan 3 bulan terus abis itu ngilang. Kayak begitu. Kalau kita kan emang try to be consistent. Iya. I think you're that kind of person when you want to do something, you just gonna do it and then you do it. Yeah. You know, betul. You're not nggak cuman kayak Senin Kamis doang gitu. You do it. I mean, gue lagi really contemplating kayak kalau mau benar-benar ini full time. Kayak gue harus let go some of the stuff di industri F&B. Kalau mau podcast full time gitu loh. So in the end of the day you can't boost. Iya, lo nggak bisa do both, kecuali kayak I'm a billionaire yang punya kayak banyak tim gitu kan. Itu kan in a perfect world kalau begitu. Right. Ini kalau ini gue lagi contemplating actually. Okay. Well, thank you very much. Sama-sama. Thank you so much. Thank you for inviting me. Interesting episode. Thank you.
Jadi guys, semoga ya kalian semua bisa belajar banyak di episode ini. Kita lihat ke situ bro. Dan semoga sukses buat kalian juga yang dengerin. Dan thank you very much udah support our small podcast. Jangan lupa nyobain Femi ya. Aga punya Fe. Yoi. Yang ada cakwe jumbonya atau gue sebut lagi. Dan ada drivernya. Harus kalian coba. Kalau mau dine in bilang-bilang dulu tapi. Oke. Soalnya Langsung kadang-kadang kalau dine in gak ada cakwenya. Kita gak nyetok soalnya. Oke. Kalau PO baru ada. Oh gitu. Yeah. Oh iya, ntar gue PO berarti. Langsung DM Aga di Aga Alfian atau di ph0.me di Femi. Yeah. Oke. Yeah. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita juga ada selain di YouTube, ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, check out our Instagram at Ray Jensen Radio. Thank you very much. We'll see you next time. See you. Bye-bye. Thanks, brother.